you write a program, the program contain the three part, or it your program what the feature is of three type. One is your step by step process, next is your conditional, next is your looping concept. So your programming is of three type. Okay, it may be of three part. One is conditional construct, another is one is step by step process, another is conditional construct, another is looping, where you can repeat the statement more than one time. So among that, already we have done with the step by step process. Now we go for conditional concept and looping concept. Just a minute. So what is that conditional statement? So first we have discussed about the conditional statement. In the conditional statement, there is a situation. If it is raining, the umbrella is required. Means your condition is what? If it is raining, then you require an umbrella. The condition is what? When rain, then we are using a solution, that is umbrella is required. In the same way, you can incorporate decision making technique in the Java programming language. For implementing the decision making, we are using three decision making construct. One is if construct, another is if else construct, next is switch case construct. So your decision making will be implemented by using of three construct. One is if else, next is switch case. That is the three part we are using. First part is what? First if then condition. Means if your condition is true, then statement within the if block is executed. If your condition is true, then the statement within the if block is executed. So your if construct can contain either a single statement. So when you compare a condition, condition ta check kariba, it may be showing you a single line or multiple line. If you want to display line, single line, then there is no requirement of any bracket. ଆମର bracket ର ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ single statement use କରିବା. In multiple statement you require what? Bracket. ଯଦି more than one statement ମୁଁ display କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ multiple constraint use କରିବି. That is not mandatory to enclose the single statement within the pair of braces. However, the multiple statement must be enclosed within the pair of braces. The if condition, if your condition is true, the statement within the if block is executed. मो कंडीशन चेक करी जदि मोर कंडीशन टा ट्रू है ताले मो स्टेटमेंट विदिन द इफ ब्लॉक टा एग्जीक्यूट करी. Then first is what? If expression. Next part होची if else. प्रथम तारे कोन रहिला ना मो फर्स्ट कंडीशन चेक करी जदि मोर कंडीशन टा ट्रू है इफ ब्लॉक टा एग्जीक्यूट हबो. आउ जदि मोर कंडीशन फॉल्स है ताले मोर कोनोसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हबो नै. तो सेति पय मु कोन यूज करिवि ना एल्स ब्लॉक यूज करिवि. तो इफ कंडीशन जदि मोर कंडीशन टा ट्रू है तारे ए जो स्टेटमेंट इफ ब्लॉक टा एग्जीक्यूट है. जदि मोर कंडीशन टा फॉल्स हबो ताले एल्स ब्लॉक टा एग्जीक्यूट हबो. गोटे मिनिट.
hela Yes, sir. if else, another is hoji switch case. So three way we are using Which for checking the conditional construct check करिया पई हमें तीनटा पार्ट यूज करिवो गोटे होची if normal if yes, sir. हेले मोर जदी कंडीशन टा फॉल्स हल If ताले कोनोसी स्टेटमेंट टा मोर एग्जीक्यूट हबन तापर आउ गोटे होची कोन ना if else गोटे रहउची if else रहले कोन ना जदी मोर कंडीशन फॉल्स हला ताले else ब्लॉक टा एग्जीक्यूट हबो बुझिला yes, sir. प्रथमे कंडीशन चेक हला कंडीशन जदी मोर ट्रू हला ताले if ब्लॉक टा एग्जीक्यूट हला जदी मोर कंडीशन फॉल्स हला ताले else ब्लॉक एग्जीक्यूट हबो जदी मते सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करिवार अछि ताले मते एई कर्ली ब्रैकेट दबा दरकार नै जदी मते सिंगल लाइन प्रिंट करिवार अछि जदी मते मल्टीपल लाइन प्रिंट करिवार अछि ताले हमें कर्ली ब्रैकेट दबा Yes, sir. सिंगल लाइन जदी प्रिंट करिवार अछि हमें चाहिले कर्ली ब्रैकेट देई परिबा न देई परिबा किछि असुविधा नाही किंतु न देले भी चलिबो बुझिला सर Yes, ये sir. जो if else टा Yes. जोटा एटा माने जेमते हमें सी रे पढिथिलु सेमते if else ना सबु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे सेम जिंस किछि अलगा नै सबु आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट टा सेम रहइबो बुझिला आगे हो सी प्लस प्लस हो जावा हो तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो एवरीवेयर इट इज सेम ओके ओके nesting if else condition माने in a if you can include another if else गोटे if condition भीतर हमें मल्टीपल if else पास करिवा जेंति कि हमें गोटे कंडीशन सिनेरियो नहीं परिवा सपोज गोटे one student will get the interview call letter after appearing the 3 test okay जदि test 1 complete कले हमें चेक करिवा कंडीशन test 1 is completed yes then से कंडीशन भीतर आ गोटे कंडीशन हिबो test 2 completed yes then ता भीतर आ गोटे टेस्ट रहिबो test 3 completed yes then ताको कॉल लेटर जिवो जदि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हिगला if test 1 is true कंडीशन ट्रू हला then if भीतर आ गोटे if को आसीबा test 2 टा मोर फॉल्स हला ताले मोर सेठी फॉल्स हेगला आ मते रिजल्ट देखैबो एटा होची नेस्टिंग इफ एल्स बुझिला Yes, sir. suppose यस सर मुझे डिफाइन करिवि if कोई कंडीशन देली if test 1 is greater than 75 condition is true यदि condition true then here we put else block now if test 1 is greater than 75 then condition will check if test 2 is greater than 75 then RAB else block रहिबो then test 1 test 2 जदि से क्लियर करछि then if test 3 is greater than 75 if condition is true then within the statement is execute okay so if test 1 is greater than 75 then it is going to the again if else condition test 2 is greater than 75 condition is true then test 3 is greater than 75 condition is true then it is showing you are selected for the interview jodi mo test 1 greater than 75 hela test 2 greater than 75 hela test 3 is not greater than 75 it is a print karibo rejection letter will be sent bujhela यस Yes, सर sir. so it is called as the nested if else in one condition you can include another condition if one condition is true it is going to the inner part then if that condition is true then again it is going to the inner part so in this way your statement is executed बुझेला Sir, कुह sir ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ condition false ହେଲେ ତ else part execute ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ତିନିଟା else part କାହିଁକି ଦିଆ ହଉଛି
अच्छा एई जो एल्स ब्लॉक टा होची कहार एल्स ब्लॉक एटा होची हमर एई फास्ट इफ रो बुझी होची हम्म ता हम्म एई एई कंडीशन टा पुनी कहार एई जो टेस्ट 2 रो आर एल्स ब्लॉक टा होची एटा फास्ट एल्स ଟା ଗଲା ଟେଷ୍ଟ 3 ପାଇଁ। फास्ट टा एटा हला फास्ट ପାଇଁ एटा हला टेस्ट 2 ପାଇଁ एटा हला टेस्ट 3 ପାଇଁ बुझिला ओहो कन्फ्यूजिंग सर। तमे टोटल देखिले कंफ्यूजन हो मु सेति ପାଇଁ गोटे गोटे नहीं करतेली कौन कंफ्यूजिंग वाला एटी रहला एटा इफ एल्स रहला यदि एटा ट्रू हैला ए कंडीशन टा ट्रू हैला पुनी इनर ब्लॉक जीवो हम्म हाँ 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 पुनी इनर ब्लॉक आसला एठी आसला त आर कंडीशन टा कोठी रहला आर कंडीशन टा हमर गला ए जे आर हम्म कंडीशन रहला आर एस ब्लॉक टा कोठी रहला एठी रहला बुझिला हाँ 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 सर हाँ बुझिला आज्ञा सर। it is a confusion yes it is a confusion for avoiding that confusion we require a logical operator এই जो यस कंफ्यूजन दूर सर। करिया ପାଇଁ ଆମେ जो if ଭିତରେ ପୁଣି ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ କଣ କହିବା हाँ କେତେ ସାରା ରହୁଛି। ସବୁ ଯାକ कंडीशन ट्रू होउची then you are getting a selection letter ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି Yes, sir। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ कंडीशन को ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ and operator यूज କରିବି and operator हाँ यूज सर ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ and ୟୁଜ କରିକି ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲା। ତିନିଟା कंडीशन and operator यूज କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ମଲ୍ଟି ଥର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବ। कंडीशन ଭିତରେ ସବୁ ଚେକ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ହୁଁ यस सर। for that reason we are using a logical operator okay now I go for some example there is a example of casting vote okay, int age is equals to 16 if age is greater than 18 then you are eligible for vote or else you are not eligible for vote we are passing int age equals to 16 if age is greater than 18 you are eligible for vote or else you are not eligible for vote एटी हमें 16 पास कले तो सेति में हमको एटी देखियो कोन 16 is not greater than 18 so it is execute the else block not eligible.
देखला you are not eligible for board. yes sir ବୁଝିହେଲା If you passing here 25, is showing you are not eligible for board. sir eligible You are eligible for board. Okay. Now I am showing you another part. sir 18 pass कले condition change न करिकी 18 pass करियो condition check नहीं करियो. चेंज करिवेनी कंडीशन चेंज करिवेनी 18 पास करंत एलिजिबल एज जज किंतु सर हमें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू देइने तथापि केमती एलिजिबल आसला ମୁଁ execute କରିନି program ଟା ଏବେ execute କଲି. କଣ ଦେଖେଇଲା? ओइटा आगटा हाँ, you are not eligible. नॉट एलिजिबल Okay. अच्छा हाँ हम्म आगे सर Now before going to the file input output chapter, file input output chapter is present in the 8 chapter. So before that I am showing you how to take the keyboard input. For taking the keyboard input from user or interacting with the user, we are using a scanner class. So scanner class is used in the file input output chapter, but before that I am showing you, as because it is helping you to take the keyboard input. uh, for taking the keyboard input, first of all you have to import a package, as already that program we are using or you are created, we are directly write the program. Okay, with the starting from the class name, but here we are using a scanner class. Import java.util.scanner. That is the package which is scanner is a package which is used for interacting with the user, and you have to take the keyboard input. The scanner is equals to new scanner. So we are creating a object of scanner class. Then system.in is used for taking the keyboard input. System.out is used for display the data. System.in is used for taking the keyboard input. Then we are enter a value. So you are entering a value here. So when you enter a value, it is stored in a variable. s.nextInt. NextInt method is used for retrieve the value and store in the a object. तमर जो value मु store करेबी सेटा a variable ले store हो. सर आउथर मोल्टू Scanner class is used for taking a keyboard input. हमारे जावा रे कौन हुए, जावा is not loaded the unnecessary class or package. तो एठी हमार कीबोर्ड इंपुट नवा ପାଇଁ दरकार पड़ला, तेनो हमें इंपोर्ट कले कोन ना import java.util.scanner. So it is a class which is used for taking the keyboard input. कीबोर्ड रो माने यूजर सहित इंटरैक्शन करिया ପାଇଁ हमें एठी स्कैनर क्लास यूज करू. देन माने जेतेबेले भी हमें माने यूजर इनपुट नवा को चाहिबो ताले से इंपोर्ट जावा इंपोर्ट लिखियो पड़ियो ना स्कैनर हमको यूज करेगा पड़ेगा. बुझेला? आगे Scanner is equals to new scanner. For taking the keyboard input we are using system.in keyword. The system.in keyword यूज करले हमारा कीबोर्ड इंपुट नवा. बुझेला? तापर हमें तो पास स्कैनर डॉट एस से लाइन डा को हम कोन कहूचे नॉर्मल जम हम scanner class रा में ऑब्जेक्ट बनेले which is a predefined class, but we are creating a object of class scanner is equals to new scanner system.in. जम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनावा सेटा सेमते हां, the system.in is used for taking a keyboard input. आगे Okay, so after taking a keyboard means after that we are display enter a value. Okay, then we are passing some value. So when you are passing some value, if it is a integer value, then you write next int. Okay, as.nextInt and the value is stored in the a. Similar way, if you want to take the string value or character value, you have to use next line. If you want to take a floating value, next double is used. Okay,
बुझिला जे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ସେଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ କୋଉଟା ଭେରିଏବଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଭେରିଏବଲ ଡିଫାଇନ କଲେ ଆଇଏନଟି ଏ ରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟାକୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟୋର କଲେ ମାନେ ଆମେ ଓ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ ତ ଏକା ହିଁ କରୁଛି ନା ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯାହା ଇଏ ତ ସେମିତି ହିଁ ମାନେ ଫଙ୍କସନ ତ ତାର ଏକା ମାନେ ରହୁଛି ସେଇ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଗାରେ। ପଚାରୁ କାହାର ଫଙ୍କସନ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯାହା ଏଠି ତ ମାନେ ଡେଟା ଟାଇପ ଯୋଉ ସେ ସେମ ରଖୁଛି ତ ସେଇଟା ତ ମାନେ ତା କାମଟା ତ ଏକା ନା। ତମେ କାହା କାମ କଥା ପଚାରୁଛ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି କଥା ପଚାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଡବଲ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କିବୋର୍ଡ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ନଉଛେ ୟୁଜର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ନଉଛେ ସେଇ ଇନପୁଟ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାରିଏବଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ୟୁଜର ଠାରୁ ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି ୟୁଜ କରିବା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଡବଲ ୟୁଜ କରିବା ବୁଝିଲା ସାର୍ ଏଠି ତ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଗେ କରୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କଲୁନି କୋଉ ଫଙ୍କସନରେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ନା ନା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ନା ସପୋଜ ଆଇଏନଟି ଏ ନବା କି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନବା ଇନପୁଟ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଚଳିବ ତମେ ଏଠି ବି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ଏଠି ଯଦି ଆଇଏନଟି ଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଏଠି ଆଇଏନଟି ହୁଁ ହୁଁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ଏ ଲେଖିବ ଚଳିବ ଏମିତି ବି ଚଳିବ ଓହୋ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ଇନପୁଟ ଟା ନେଲେ ୟୁଜର ଟୁ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହବ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି ର କାମ ହେଲା ୟୁଜର ଇନପୁଟ ରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ହୁଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ତମେ ବିଗିନିଂ ରେ କରିପାରିବ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ what taking the input from user ସେଠି ବି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଉ ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଭେରିଏବଲ ରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ସବୁଥିରେ ଏସ୍ ଡଟ୍ ବୋଲି ଲାଗିବ ନା ସବୁଥିରେ ଏସ୍ ଡଟ୍ ବୋଲି ଲାଗିବ ଏସ୍ ଡଟ୍ କାଇଁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ନା ଏସ୍ ଇଜ ଏ ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଏସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଇ ଡିଫାଇନ୍ ଓ କରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି ସାର୍ ଆଇ ଡଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହବ ହୁଁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି ଆଜ୍ଞା 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 ମେଥଡ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଏସ୍ ଇଜ ଏ ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିଲା ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଏଠି ସେମିତି ଡିଫାଇନ୍ ହେଲା ଆଇଏନଟି ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏସ୍ ଡଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଇଏନଟି ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଚିହ୍ନଲା ତାପରେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଡ୍ କରିକି ମତେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରିବ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ଆଉ କୌଣସି କାମ ନଥିବ so for closing that object we are using s dot close method s dot close method is used for closing the object ବୁଝି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ବୁଝି ହଉଛି Yes, sir. ଏବେ ମୁଁ ଫାଇଲ ଟା ରନ୍ କରିବି ଜାଭା ସି it is showing you enter a value suppose I am passing a 56 enter second value suppose 20 is giving you 76 okay ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ then now I am checking for even or odd number it is used for check the number is even or odd if you want to take the keyboard input here you write import java dot util dot standard
scanner I equals to using system.in. ताले से 19 टा को हटे दो ना 19 टा थिबो 19 होता है int norm equals to I dot next int is stored in the number. So if your number is modulo 2, means if it is divided by 2 and your remainder is 0, it is showing you the number. If your number is odd, if it is not divisible by 2, then now I run the file. Is सर यूजर इनपुट पे हमें तो किसी प्रिंट करलेने स्टेटमेंट yes. Okay. सिस्टम आउट प्रिंट हलन ना Sorry. Print ये करो मैं ये डायरेक्ट गोटे वैल्यू दे दूची तापर मैं केटा देखो एटा एग्जीक्यूट हेक अछि सपोज सर आपण जो प्रिंट टा पकेले एटा कोन सी भाबे की पकेले की नहीं प्रिंट हेले मु जो स्कैनर ये भाबी पकेइली मु फाइल इनपुट आउटपुट ता पड़े नहीं the number is even 56 okay अबे हमें कोन करबो डिस्प्ले पे पके दो system dot out dot println करे now I am executing here array number suppose I am passing here 37 the number is odd value is 37 clear क्लियर सर number odd number then we go for leap year for leap year again we are using this scanner class
int here. Now I run the file. କଟିଲେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟା ତ ୟୁଜର ଇନପୁଟ ନେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ସାର୍ ଇଏ ତ କିଛି ଅପସନ ନେଇନି ନା ୟୁଜର ଠୁ, କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ସେଭ୍ କରିନି। ନଟ୍ ଏ ଲିପ୍ ଇୟର ବୋଲି। ଦେଖୁଛୁ ସେଭ୍ କରିନି। ଏଣ୍ଟର ଏ ଇୟର 2000। ହଁ